batal Miss. Itu malah banyak ya. Oke, now welcome back to the class. It's been 2 weeks ya, kayaknya udah 2 minggu sudah masuk. And then sebelum kalian internship itu juga masih belum lanjut materi. So I'd like to continue our discussion ya. Nah, Ramadan Karim, selamat Ramadan. How's your fasting days? Gimana puasa kalian? Nggak pernah puasa. Nah, how many days have you been fasting? Beberapa hari? Zero. Ya, kalau bervariasi ya jawabannya. 5 days, and then ada yang 10. Jalan lagi. When did you start? Kalian mulainya was it on Monday or on Tuesday? Miss memang hari apa Monday? Miss, no, I am on Tuesday juga saya. Mungkin ada yang Muhammadiyah di sini ikutin pembahasannya, no ya? Ikutin pemerintah. I also did it on Tuesday. Pemerintah Miss. Now, how about these 2 weeks yang sudah puasa yang belum haid? How was it? Gimana puasanya selama di gym? Tiring. Why? Teman-teman kita sama. Vloggers ya, ada sebagian yang haid terus jadi menggoda gitu ya. Ada yang godain dia. Nggak bisa kami loh yang haid nggak pernah goda yang Kamu siapa ya? Puasa aja goda ya. Ini bilang, aduh enaknya. Miss dia menggoda laki Miss. Now how about your internship days? While fasting? Puasa saat internal so goda aja ya. Yang haid juga ikutan puasa, Miss. Iya, jadi berarti kan Muhammadiyah bagaimana? Bener tuh. Now, did you experience something memorable last week? Atau this week ada yang berkesan nggak pengalaman ini? Ya, ada buka puasa bareng ayam kata. Now, how was your itu report of internship sudah selesai? Presentationnya sudah? Nah, Do you know your score already? No. Yeah, maybe later waktu bagi rapor kalian. It's okay Miss, it's okay. My parents get angry. Wow. Now, how many days left before your long holiday? Biasanya paling rajin menghitung. 8 7 Kurang-kurang. Hamil apa? Hamil 7 ya. karena yang hari hanya masa dihitung. Oh ya benar. Oke, now, how do you feel about the remaining days? Di hari ini gimana perasaannya kira-kira menurut? So good, so nice, so Terasa aku sangat lambat. Iya Miss, saya loh merasa kemarin Pasal waktu cepet banget dah. kalian tuh Nah, ada yang merasa waktu cepatnya merasa lama banget Miss soalnya ini ya. apa namanya karena merasa kalau mau libur tuh pasti lama. Iya. Kalau nggak libur pasti cepat. Karena itu yang kalian tunggu. Makanya maksudnya that's time ya. Now That's let's the talking about holiday, berbicara tentang liburan. Approximately rata-rata how long is the Ramadan holiday itu apa? 2 days, 2 weeks ya. I think yes. 1 year. 1 month lama banget. 1 year. Itu kalian kak tanggal berapa? 29. 2 weeks Miss. 2 weeks. I think 17 days malah ya kalian dapat bonus. Iya tapi Miss kalau yang jauh rumah Iya sama aja ya. Yaudah rumahku sini aja. Aku Nah, what did you usually do during holiday? PlayStation. And then yang lain? Sleep. Main. Ikutin ayam. Have you planned bukber mungkin? Yes. Girls only. Ya, girls only yes. Because the boys is Did you have an unforgettable experience during last year? Kan ini mungkin yang bukan alumni ya. How was your Idul Fitri tahun lalu? So bad. Good. How about Ramadan tahun lalu dibanding dengan Ramadan di Dips? Oh sangat seru. Seru di luar ya? Iya. Itu ada yang kan Islami. Oh Islami kalau Yang kemarin itu Islami lagi sih. Ini siapa sih? Saya terakhir bisa ngerasain vibes-nya Ramadan sebelum masuk Gips. Karena saya nggak ngerasain apa-apa lagi. Jadi kan bisa beli takjil nih. Ya. Itu loh ada takjil nggak bisa ngabuburit. Ya. Gak perlu juga ngabuburitnya ya. Ngabuburit. Ngabuburit kalian gimana sih? Ngabuburit Jalan-jalan itu ngabuburit juga. Jalan dari
biasa kalau sebelum cerita. Tahu gak sih? Tahu gak sih? Oke, Anda. Mau cerita. Sih tau lagi diceritakan. Bukaannya biasanya kalian ngomongin apa dulu? Jadi Aku sedih banget. kemarin berarti itu it is time ya, waktunya kapan? Nanti ada dulu ya Waktu waktunya. itu. Selain ceritain kapannya ada zaman dahulu. Kalau saya berarti kalau siapa saya- yang terlibat ceritanya ya? Kalau Ada aku misalnya, ada siapa tadi, ada Ayang misalnya gitu ya. Terus ada teman misalnya gitu. Iya. Oke, good. Now Kalau kita the event step by step, kalian menjelaskan ceritanya step by step aja. Ya. Saya dulu kan biar orang nggak bingung ya. Iya. Ceritanya kemarin malah tuh ya minggu lalu, terus minggu lalu ke hari Rabu kemarin misalnya gitu, itu bisa teraturan. Jadi orang bisa bikin bingung ya. Now, I have a short video. Ayo. But oh ya, interestingly, past years beberapa tahun terakhir, if you live outside yang ada summernya, Ramadan itu bertepatan dengan summer. What is summer? Musim panas. So it is challenging, jadi memang agak menantang di sana karena musim panas. Tapi alhamdulillahnya ada vacationnya. Mereka kalau libur musim panas 3 bulan ya, outside itu. Di mana? Yang ada summernya. Oh. You don't have summer here, jadi kalian nggak punya summer vacation ya. Kalau kita per semester saja biasanya. Kenapa sama liburan orang-orang? Because Panas banget. maybe jadi susah beraktivitas ya, jadi kayak nggak fokus malah. Mereka memikirkan segitunya. Kalau kita kan udah jalan aja. Mau Oh, hujan iya, panas iya, aja, iya. kepala aja gitu. Iya, mau. Mereka juga winter misalnya, musim dingin mereka juga ada liburnya. Puting beliung atas. Mau banyak mikirkan sekolah. Now this is only a short video, 1 minute. Yes. I have 10 questions after this. Jadi dilihat dulu info-infonya. I'll give you time to answer the questions after this. Jadi menjawabnya tidak sambil nonton video ya. And then if you still have empty answers, kalau masih kosong, I will show you the video again. Oke. Clear? Only 1 minute ya. Oke. Okay, please pay attention to the video. How are you? Greeting with a hello. I'm good. How was your summer vacation? It was great. I went to Jeju-do with my family. Really? What did you do there? We looked around Jeju-do. Sounds great. We rode horses and walked along Jeju-Ore. Jeju-Ore? What's that? It's a walking path. You can see beautiful beaches and fields from there. Wow, I want to go there too. How about your vacation? What did you do? I took Taekwondo lessons. Great. What color belt do you have? White. I want to get my blue belt soon. Good luck. Nah, mereka masih kecil lah ya, masih baik. Jangan expect mereka black gitu ya. Oke, now I have this 10 questions. Answer as much as you can. Yang kalian ingat dari percakapan tadi apa? I will help read and translate sedikit-sedikit ya. Number 1, how many people? Berapa orang yang ngomong tadi? And who are they? Kalau memang namanya tidak ada, misalnya kerjaannya apa mungkin? Kalian biasa aja. Apakah boleh male, female gitu-gitu seperti ya. And then number 2, where did the conversation take place? Di mana mereka ngobrol tadi? Itu pakai tidak ada jawaban yang pasti ya, kecuali yang bawah-bawah ini baru ada jawaban pasti. Where did the conversation take place? Di mana percakapan tadi? Sekolah kah? Atau di mana? Di jalan. Di jalan apa? Misalnya gitu ya. Jalan. And then number 3, what did they talk about? Tentang apa ngobrolnya? Ya, secara general, secara garis besar. And then number 4, when did the conversation probably take place? When? Kapan kira-kira terjadinya? Boleh disambung-sambungkan, terserah ya. When? Karena ini tidak ada jawaban pastinya. Menurut kalian vacation? Yes, good, boleh. And then number 5, where did the boy go? Kemana dia liburannya? Yang cowok ya, yang the boy. And then number 6, what did the boy do? Apa yang dia lakukan selama liburan? And then what is Jeju Ole? Ada yang masih ingat Jeju Ole tadi apa? Tulis. And then number 8, what can you see from Jeju Ole?
yang bisa dilihat dari Jeju Ole saja. And then number 9, what did the girl do? Sekarang yang cewek ngapain saat vacation atau holiday ya? Vacation means holiday. And then what does the girl plan to acquire? Rencananya dia mau sabuk apa warnanya? Ya? Number 7 means what is Jeju Ole apa? Kalau memang lupa it's okay, you can leave it blank. We will watch once more ya. Nomor 9 tadi apa, Miss? Nomor 8 tadi apa? Yang cewek ngapain? Makin musikum jadi liburannya. Lapangan sama pantai. Jeju is in Korea ya? Yes. Jeju Taekwondo. 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 Gimana tulisan taekwondo tadi ya? Taekwondo. Pakai K ada taekwondo aja. Tulisan Indonesia ya. 2 minutes. Sebelum kita ulang biar dirapikan lagi jawabannya. Apa tadi ya? When did the conversation? Kapan terjadinya? Cepat aja. Tidak ada jawaban ulang nih. 1 more minute ya sebelum kita ulang videonya. Masa habis putih ke biru? Kan itu rencananya. Bukan putih itu. Itu sekarang. So what is the plan? Soon tadi katanya dia mau apa? Ya sebelumnya dia langsung loncat gitu loh. I don't understand the color itu ya, color sequence. Habis putih apakah kuning? Kuning dulu ya? Hijau. Tadi itu nomor 3 tadi apa? Wah ya dia magic. Dia pernah di situ. Ya dia wizard. Udah itu apa? Riding a horse. Horse. Oke, dan once more ya. Yang jawabannya belum ada, if you don't have the answer, belum ada jawaban, silahkan diingat-ingat questionnya atau ditulis kata kuncinya biar bisa cek di video ya. Clear? Clear. One more time ya. Kapan kita How are you? I'm good. How was your summer vacation? It was great. I went to Jeju-do with my family. Really? What did you do there? We looked around Jeju-do. Sounds great. We rode horses and walked along Jeju-Ole. Jeju-Ole? What's that? It's a walking path. You can see beautiful beaches and fields from there. Wow, I want to go there too. How about your vacation? What did you do? I took Taekwondo lessons. Great. What color belt do you have? White. I want to get my blue belt soon. Good luck. Have anyone answered? Sudah terisi semua ya. Okay, if you are not yet, let's answer together. I will start from Salsa ya, and then Salsa choose friend. Conversation. Number 1, Salsa. How many people had the conversation and who were they? person and they are student and female and male. Okay, 1 male student and 1 female student ya. Salsa please choose your friend. Okay. Let's see. Where did the conversation take place? School. At school. Ada jawaban lain selain school? Across school, in front of school, behind school, boleh. Atau ada yang di garden, misalnya gitu ya. Itu up to you, bebas. Karena kita tidak tahu pastinya di mana tadi ya. And then let's see, please choose your friend. One. Who? Anet. Oh, Anet. Anet, what did they talk about? About summer vacation. About summer vacation ya. Ini summer vacation kemana? And then Anet, please choose your friend. Novia. Novi. When did the conversation probably take place? After summer vacation. After summer vacation. Ada lagi jawaban yang lain selain summer vacation? Morning. In the morning boleh, atau when going to school boleh, atau after apa? After class misalnya setelah after school boleh. Karena kita tidak tahu pasti ya. Good, Novi, please choose your friend. Anda.
Manda. Nggak tahu belum. Oh ya belum. Where did the boy go during vacation? Oh belum. Manda ya. Manda, where did the boy go during vacation? Jeju-do ya. Okay, good. Manda is your friend? Yang belum? Kopi. What is Jeju Ole? What did the boy do? Sorry, what did the boy do during vacation? Looking around. Jeju-do. And then ada lagi jawaban selain looking around? Rode horses and walk around Jeju Ole. Nah, sekarang Sophie, please choose your friend. Who? Dina. Jadi, what is Jeju Ole? Jeju Ole is a beautiful place. Ada jawaban lain selain beautiful place? Beach. Oke, ada yang jawab beach juga selain itu? Beach. What else? Fields. Okay. Actually, beaches and fields tadi adalah what can you see from Jeju Ole. If you focus on the video, dia menjelaskan Jeju Ole is a walking path ya, Jeju Ole. Maybe Ole-nya artinya dalam Korea adalah path atau jalan ya, jalan Jeju. Okay, good. Siapa tadi, sorry? Oh, Dina, now please. Dina, choose your friend. Ini sudah nomor 8, sudah kita jawab sama-sama tadi ya. Number 9, please choose your friend. Yeah, please. What did the girl do during vacation? She took taekwondo lessons. Last number, here please. Choose your friend. Ajeng aja sudah. Ajeng, what bell does the girl plan to acquire? Blue bell. Now, right now, what does she have? White. Understand ya kenapa bisa dari putih ke biru? Mungkin itu plannya aja. Oh, goalnya tahun ini dia sampai blue bell. Jadi tetap aja berurutan. Cuma dia tahun ini mau sampai itu. Oke, well done. Oke. Now, talking about holiday, past event, masa lalu, cerita masa lalu. Kira-kira what kind of text will we learn today? Ya, past tense adalah tense-nya. But what kind of text? Past semester kita sudah belajar descriptive text, and then we learn procedure text. Now this time, kira-kira in SMP, in junior high, kalian sudah ada belajar teks apa lagi? Recount, ya. So today we will learn about Recount text. So I'll give you 3 minutes to 5 minutes to write, and then I will discuss short explanation for the topic. Yang mana yang lebih ditulis, Miss? The first one. Oh ya, as usual dalam teks kita ada berapa bagian? Wait. Dalam teks biasanya ada 3 ya. We have function. Dan selain function apa lagi? Generic structure. And then the last one, yang ungu ini disebut apa? Language features ya. Now, the function yang mana? Function yang putih pendek itu. So you can write function titik 2 tells about apa? Itu functionnya ya. So next time during exam kalau misalnya what is the function of recount text? You can answer recount tells about events that have happened atau past events gitu ya. Itu for the function. Bisa jadi social function atau communicative sama itu ya functionnya ya. And then the second one, generic structure. Structure-nya ada yang 4 ini yang kuning. This is optional. Nggak wajib ditulis, kebanyakan yang ini tidak usah ditulis ya. Contoh teksnya saja. And then language features yang umum itu. Itu yang dalam kotak wajib ditulis. Yang kotak yang mana? Yang kuning warna apa? Yang biru. Kuning iya. Yang biru no. Yang biru nggak wajib. Itu strukturnya semua. Tapi kalau kalian mau menulis bahasa sendiri, pengertiannya apa? Ntar bisa ya. In Indonesia bisa begitu. After you are done writing, akan sedikit-sedikit kasih infonya. Nah yang baru ini apa? Ini info tambahan untuk orientation ya. Ntar Miss jelaskan satu-satu.
Dan Yang warna ungu ditulis di bagus. ya, mau ini poin-poinnya. Language features. Dan one more minute. First function, the next. Bagian dari konteks ada 3. Kalau tulis ini, terus Function tuh ada dari orientation. oh yang orientation itu masuk generic structure ya. Yang bentar lagi mesti jelaskan nih, yang mana. Dan No. oke, this is clear already. Let me briefly explain ya. So, teks apapun yang sudah kalian pelajari, descriptive, and then procedure, and then now recount, they have 3 parts, no 3 parts. They have 3 itu ya, ya sih 3 bagian ya. Ada function, untuk fungsinya apa, and then generic structure, strukturnya apa, bagian-bagiannya apa, and then language features, unsur kebahasaan yang ada di dalam teks itu. For example, kalau descriptive kan kita udah belajar tentang present tense ya, simple present tense. Terus kemarin baru aja kita belajar past tense. That's why language features yang di recount text I have past tense here ya. Sekarang fokus dulu. If I ask you, what is the function of recount text? Fungsi recount text apa sih? You can answer with tells about events that have happened, yang sudah terjadi, atau simpelnya tells past events. Pokoknya kalau ada past masa lalu itu ke recount ya. Tapi real ya, experience-nya asli, bukan yang dibuat-buat. Kalau yang dibuat-buat lagi itu ntar topik selanjutnya kita akan next satu lagi ya. But untuk yang recount itu real past event. Jadi past events yang benar, yang asli ya. And then if I ask you the parts of recount text there are, sebenarnya yang wajib itu 3 aja ya. Title ini kan di mana-mana juga ada. Descriptive text ada title-nya. Procedure juga ada title-nya. So, yang wajib ada 3. We have orientation, events, dan ending. Ending ini kalau kalian udah belajar SMP juga bisa disebut re-orientation, sama aja. Orientation, events, dan re-orientation, sama saja ya. Nah, untuk title, of course, judulnya apa? Kalau orientation, pembukaan. Nah, orientation itu intinya apa isinya? Ada 5 W ya. What, when, where, who, and why, gitu ya. Pokoknya teks ini 5W1H. H-nya di mana, how, itu baru diceritakan di events. Misalnya kalian bercerita tentang liburan di pantai, sama siapa itu di orientation, kapan itu di orientation. Baru cerita menariknya apa, masuk ke events. Ini adik saya membangun sandcastle dan segala macam gitu ya. And then baru di ending. It can tell about your feeling, boleh. Rasanya saya senang sekali liburan saat ini. Oh, liburan saat ini sangat pendek, saya butuh lebih banyak lagi, itu perasaan juga ya. And optional juga di ending, you can share message. Misalnya pelajaran yang bisa saya ambil dari liburan ini adalah bla 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 bla, something like that. Atau kesimpulannya gitu ya. Is it clear for the generic structures? Yeah. So, wajibnya ada berapa? 3. Orientation, events, and ending. Now language features yang Miss mau fokuskan sebenarnya 2 saja. We focus on past tense dan conjunction. Conjunction kita sudah belajar di procedure text kemarin ya. If I show you this text, yang conjunctions yang mana aja? Konjungsi atau hubung? Sorry? So boleh. And then what else? Later tadi ada yang bilang ya? Later, ya. While, after, and then
itu kan kita sudah belajar saat prosedur teksnya itu namanya conjunction. Biasanya kalau di recount we usually talk about a sequence. What is sequence? Urutan, step by step. Oh ya ingat, yang events itu step by step ya, sequence, step by step. Of course kalau kalian cerita harus padu ya, berurutan. And then yang the last one adalah past tense yang sudah kita pelajari mungkin sebulan yang lalu ya. Is it clear for this part untuk part ini? Now because we haven't met for 2 weeks, kita tidak bertemu 2 minggu. Kita sudah discuss past tense and I'm not sure. Do you still remember about past tense? I want you to review. Let's review simple past tense with Kahoot quiz. So after this, I will allow you to take your laptop and please access Kahoot ID. Okay. Oh ya, clear dulu tadi. I give you 5 minutes to take your laptop. Apa ada? Kita bertemu nanti kita Past tense aja. Oh iya, kita di Yang ada musik. Sudah berlaptop silahkan Kahoot ID ya. Kahoot. Yes. kalau ini rumusnya apa? Sama yang 3 tadi. Yang pertanyaan kayak yang minus plus gitu kok Miss. Ya. Gitu ya. Ya kan? Ya. Yang kayak minus tuh kayak Pakai ada not gitu ya. ya kalau yang kayak misalnya yesterday pakai apa sih namanya yang plus itu pakai Berdua. verb 2 yang nggak minus Pakai did not. iya kalau yang pertanyaan did-nya di depan Yes. yang itu Benar yang itu ya. Saya stop kontak yang mana? itu Agak banyak 32 questions tapi silahkan. berapa 32. Oh. Tapi pendek-pendek. Titik-titik ini 1, 2, 3. Bisa? I will generate the code pin ya. Okay, the pin is already here. Please join. Oh ya, ini kan nggak harus nama panjang banget. Yang penting ada nama panggilan jelas. Boleh ditambah yang lain-lain gitu ya. Misalnya Janet LC, Janeta LC, Janeta MPD, Boleh, it's okay. Yang penting ada nama aslinya ya. Necdeyimiz durum ve eylem cümleleri. Durum cümlelerine örnek vermek gerekirse I was very happy yesterday. You were not at home last night. Was she at school today? Bu örneklerde gördüğünüz üzere durum cümleleri içerisinde bir eylem barındırmaz. Şimdi ise eylem cümlelerine bakalım. Eylem cümlelerinde past fiilin ikinci hali kullanılır. Saya bilang masih Örnek olarak mak siapa? I Saya dong mak. this morning Terlalu pendek panggilannya ya kalau did begini. not call me yesterday. Terus ini. Did you finish your homework? Ini ada itu ya. Bu örneklerde gördüğünüz gibi iş, oluş, eylem belirten fiiller bulunmakta. Bu
Bu konuyla ilgili egzersiz yapmak için açıklamada bulunan tavuk quizlerimizi yapabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tio lagunya Tio. Bagus dari atas apa? Piringannya elektronik. Yes. Dimainin. Merhaba arkadaşlar. Bugün past simple tense'i inceleyeceğiz. Past simple tense, geçmiş olmuş ve bitmiş eylem